Zdravo svima, dobrodošli na kanal Banelone. Ovo je M2 NVMe Solid State Drive, znači najnoviji i najbrži način čuvanja fajlova na računaru. Vidjet ćemo koje su razlike u brzinama između hard diska, SSD-a i ovog najnovijeg načina NVMe SSD. Nije slučajno zašto on stoji ovdje kod PCI Express slota gdje se stavlja grafička kartica, jer ovaj standard je najbrži i koristi direktno komunikacijske linije PCI Express sa procesorom i zato je značajno, odnosno višestruko brži i bolji način komunikacije nego preko SATA kontrolera, jer on stoji između hard diska i procesora. Šta god da prolazi kroz nekakav čip, standard, konvertor i tako dalje, mora da bude sporije sigurno. Imamo nekoliko primjera ovdje koje su realne brzine prenosa podataka. Evo ovdje je u pitanju SATA 2 standard. Kopiranje fajla s hard diska na hard disk, znači isti hard disk je u pitanju, samo jednostavno kopiranje i vidimo da je to neka brzina kad se smiri negdje oko 50-60 MB u sekundi, što nije malo, a nije ni puno, sasvim sigurno. Za drugi primjer, evo kopiranje sa hard diska na hard disk, ali SATA 3 standard, ovaj najnoviji SATA standard koji se dan danas koristi. Teoretske brzine do 600 MB u sekundi, a evo ovo kopiranje, kaže ovdje kad se smiri, je ipak brže nego onih 50-60. Ni ovo nije, ne znam, bog zna kako brzo, ali sasvim sigurno brže nego SATA 2 standard. Zatim imamo primjer Solid State Drive SSD, kopiranje fajla na SSD-u. Znači isto je, obratite pažnju da je ovo SATA 2 standard, znači sporiji nego malo pre za hard disk SATA 3, ali ipak brže, odnosno najbrža varijanta, zato što jednostavno nema pokretnih delova, nema kašnjenja u čitanju i pisanju, tako da je ipak ukupna performansa mnogo bolja. Na kraju NVMe standard, ovo je preko PCI Express konekcije, ogromne teoretske brzine i evo dok smo trepnuli, iskopirao je fajl od 4 GB za okoliko 2 sekunde. Još jedna važna stvar, proverite da li vaša ploča koja ima ili koja ćete imati podržava uopšte ovaj NVMe PCI Express standard, jer ovaj oblik Solid State Drive-a može da bude i sa SATA i sa NVMe standardom. Znači potpuno isto izgleda, razlika je samo u ovim zarezima ovdje. Nemojte slučajno da pogrešite, jer razlike su, evo i ovdje sam napisao, ogromne u prenosu podataka, a u ceni i nije neka. I još jedna veoma bitna stvar, a to je da morate da pazite na ovaj podatak terabyte write. Šta to znači? To je u stvari koliko podataka može da se upisuje u memoriju, znači to nema veze sa kapacitetom, nego jednostavno kao protok podataka, jer posle određenog broja garancija ne važi, niti garantuju da će da radi. Zbog odličnih performansi, ali i limitacija u ovom drugom smislu, moja opšta preporuka je da se ove intenzivni programi kao što je operativni sistem, poneki ozbiljan program i možda jedna ozbiljna igrica, da se stavi na ovaj SSD, jer eto može da crkne odjednom i da bez ikakvog znaka upozorenja, dok sve važne fajlove i veće i manje i one koje se manje koriste da se drže na hard disku. Pristojnih performansi i to je to. Hvala što ste gledali, vidimo se drugom prilikom. Pozdrav!